acción. La historia de los submarinos alemanes. La silenciosa arma de terror de Hitler en la batalla por el Atlántico. Diseñados y construidos en secreto, acercaron a los alemanes a la victoria más que cualquier otra arma. For a submarine there are only two kinds of ships. Submarines and targets. Observe el poder desatado de los Volkswagen. Es la increíble historia de una gloriosa arma que se convirtió en un ataúd de hierro. Los submarinos de Hitler y sus tripulaciones. De guerra. Los U-Boats, submarinos alemanes. Cuando alemanes e ingleses firmaron un acuerdo naval en 1935, Adolfo Hitler sorprendió al mundo cuando aceptó limitar la fuerza de su armada a apenas un tercio de la Real Flota. Pero el almirantazgo en Londres hizo una fatal concesión a los alemanes. Les permitió reconstruir su fuerza de submarinos. 20 años antes, los submarinos alemanes casi forzaron la capitulación de Gran Bretaña. Pero los ingleses aún consideraban invencible a su flota. Ahora los submarinos alemanes regresarían más numerosos que nunca. Su lucha en el Atlántico fue la batalla más larga de la Segunda Guerra Mundial. Después de más de 70 años, aún se encuentran partes oxidadas de la fuerza submarina más mortal en la historia. Algunos los conocían como los lobos grises, otros les decían urnas de acero, pero todos respetaban el poder de los U-Boats, los submarinos alemanes. Sobre el lecho del océano yacen los restos de 2 guerras mundiales, 8.000 barcos de carga y los huesos de 80.000 hombres. Intactos durante décadas, los hierros retorcidos de los cascos de los U-Boats recuerdan la amenaza que representaron. 2 veces en una generación casi controlaron el destino de Europa. Our crews, they were so young. This was an adventure for them. We didn't think about the problems connected with, we only thought about the target. Big fat targets. At that moment you wished you were in the infantry or in the army, where you have at least your foxhole. But in the submarine, they are all heroes or cowards. There's no escape. El submarino era un arma incipiente cuando se usó por primera vez en una guerra en 1914. Al principio la armada alemana mantuvo atrás sus barcos y ordenó a su flota de 20 undersea boats o submarinos que detuvieran el flujo de materia prima a Inglaterra. La armada británica no le dio importancia. Ellos también tenían submarinos, pero pocos almirantes ingleses creyeron que estas naves osarían enfrentar los grandes cañones de sus barcos. Initially in the First World War, the German Navy were operating their submarines on a sort of a lone wolf basis. For this they required good intelligence. They didn't have long-range aircraft to provide this. They had to rely upon agents reporting the sailings of convoys from New York or Halifax in Nova Scotia, and they then had to use dead reckoning to try and put themselves into a position where they could intercept these convoys. They were controlled by wireless, which gave them the latest updates of information that had been received. It was a very hit-and-miss operation.
El 22 de septiembre de 1914, el submarino U-9 navegaba frente a la costa holandesa cuando encontró 3 acorazados ingleses de 12.000 toneladas. El teniente Otto Wettingen calmadamente ordenó inmersión. Sus hombres nunca habían disparado un torpedo en combate ni visto un barco explotar. En minutos prepararon los tubos de torpedos y se ordenó disparar. En la confusión que siguió, todas las naves se detuvieron. En la superficie, las tripulaciones pensaron que entraron en un campo minado. Mientras daban vuelta, otros 4 torpedos fueron disparados. En una hora, los 3 barcos y 1.460 hombres se hundían bajo la superficie. La mayoría nunca supo qué pasó. El ataque sacudió al almirantazgo británico. Nadie discutiría el poder del submarino como arma de guerra. The U-boats invariably approached on the surface where they had a speed of perhaps 15 knots. Merchant ships in those days did 7, 8, maybe 9 knots if they were fast merchant ships. This meant the U-boat could maneuver into a favorable position. If the surface ship was unarmed, the U-boat would then come alongside, order the crew to abandon, sink the ship with its deck gun. Bullets were relatively cheap. Torpedoes were relatively expensive. If the ship was armed or there was an escort ship in the area, then the U-boat would submerge just before it came into view of the merchant ship, fire torpedoes, sink it that way, without giving the crew any warning. Los hundimientos subieron la moral y el atrevimiento de las tripulaciones de submarinos, ahora cada vez más osadas. Con los cañones de cubierta como arma principal, hundieron 31 barcos por cada submarino perdido. The losses were so appalling that they had to do something. The food supplies in Britain in 1917 got down to 6 weeks. The German U-boats developed a stranglehold on Britain that was only broken with the American intervention in 1917. Estadounidenses y británicos establecieron un sistema de convoys a través del océano. Los barcos mercantes navegaban juntos hacia Inglaterra protegidos por escoltas de destructores. En total, la fuerza antisubmarinos hundió a 178, la mitad de la flota de Alemania. With the convoys came almost complete protection. The individual U-boats could not get into the protected convoys, and so they ended that war thinking we've solved the problem. Después de la guerra, el Tratado de Versalles estipuló que todas las naves alemanas fueran entregadas al Reino Unido. Los submarinos alemanes navegaron hacia la base de la Real Armada en Scapa Flow. En semanas, casi todos fueron desmontados. El tratado también prohibió a Alemania fabricar o navegar embarcaciones submarinas. La investigación alemana sobre submarinos continuó en secreto. Trabajando para un astillero en Holanda, ingenieros alemanes construyeron varios submarinos para venta a otros países. Cuando Hitler subió al poder en 1933, el cuerpo de ingenieros de submarinos estaba listo para un esfuerzo masivo de construcción. 2 años después, Hitler anunció que se liberaba de las restricciones de Versalles. En junio de 1935 firmó un nuevo tratado, el Acuerdo Naval Anglo-Alemán. Alemania aceptó limitar su armada a 35% de la Real Armada Británica. Ahora se permitió a los alemanes construir submarinos hasta 45% de los submarinos ingleses. Tras la firma del acuerdo, Hitler se sintió satisfecho porque no tendría guerra con Gran Bretaña y dirigió su atención a la reconstrucción de su división aérea, la Luftwaffe, y sus unidades blindadas. Los ingleses, por su parte, veían poca utilidad al submarino y además trabajaban en el Aztec, un sistema de detección sonar submarino. En 1937 se sentían tan confiados en el potencial del sistema que el Comité de Defensa Naval indicó que los submarinos nunca más representarían una amenaza para la Real Armada. De todos los ejercicios navales realizados por Inglaterra entre las 2 guerras, ninguno fue dedicado a la defensa de convoys comerciales. Entretanto, el programa alemán de submarinos florecía nuevamente. The inspiration behind the development of the German U-boat fleet was Karl Dönitz. He made considerable steps to improve the safety, for example, escape apparatus for his crews. He also looked at the types and tactics and operations that they would be carrying out in the event of war. He took the submarines themselves
on further than any other single person had done in terms of inspiration. A finales del 35, 14 submarinos alemanes habían sido construidos en los astilleros de Kiel. A fin de ocultarlos y protegerlos, se construyeron muelles para submarinos reforzados por techos de 4 metros, cañones antiaéreos y lo más moderno en detectores acústicos y aviones. Solo se aceptaban voluntarios en las tripulaciones de los submarinos. We knew that we had to do our duty for our country. Perhaps that's in the mentality of German people, especially the youth of that time. I belonged to the Hitler Youth, and it was more being a hero, and that was made me volunteer for the Navy. It was tough, it was congested, it was dirty, it was hard, but it also, you were a man when you came back from 1 or 2 patrols. The Navy was part of the cream already, but the submariners were the cream of the Navy. We had to be very, very smart, because when we went to school, we had to answer questions in a certain way, and when we got asked for something, we had to answer right away without taking a minute finding the reason why or what we were asked for. And that's, I think, a program to select people who were able and who were not able, because a lot of them, after the school or even during the school time, they were sent to other parts of the Navy, but they were not able to join submarine crews. En 1937, Dönitz organizó extensos ejercicios navales de guerra en el Mar del Norte para probar sus teorías. Sus hombres habían aprendido a atacar de noche para sorprender y sobre la superficie donde el sonar era ineficaz. Dönitz también redujo la distancia de ataque de los submarinos de casi 3 kilómetros a apenas 550 metros del blanco. Ahora no tenían que disparar varios proyectiles porque un torpedo bien ubicado era suficiente. A torpedo is a ship, a submarine by itself. It's very expensive. In our case, it was always a saying, a torpedo is a ship, which could not always be accomplished. A torpedo was preset for the distance, for the speed, for the depth, so that they could hit the target broadside. Los primeros torpedos eran activados por percusión, así que explotaban solo por contacto directo. Luego se incorporó una ignición magnética, por lo que el torpedo explotaba al entrar en el campo magnético de una embarcación. Ahora la profundidad sería menos crítica. Los torpedos harían explosión debajo del casco de un barco y tendrían más posibilidad de hundirlo. El acuerdo anglo-alemán restringió el tonelaje total de los submarinos alemanes, pero no su cantidad. El almirante Dönitz consideraba que había fuerza en los números. Para él eran mejor 4 submarinos alemanes pequeños que uno 4 veces más grande. The aim of the Germans was that by the beginning of the war, which they expected to be in 1942 rather than 1939, that they would have some 100 U-boats at sea. As it was, in 1939, they had only a little over 30. But those 30 almost brought the United Kingdom to its knees when it stood alone against Nazi Germany. Armas de Guerra continuará en un momento. Usted está viendo Armas de Guerra. La Armada alemana diseñó muchos modelos de submarinos, pero la mayoría eran de 3 clases. El pequeño, tipo 2, era usado para entrenamiento y patrullaje de la costa en el Báltico y el Mar del Norte. Pesaba 250 toneladas. El tipo 9, de entre 1.100 y 1.400 toneladas, realizaba largas rondas por el Atlántico y más allá. El modelo mediano tipo 7 pesaba entre 500 y 750 toneladas, diseñado para largas travesías. Fue construido en mayor número que cualquier otro submarino en la historia. 2 motores diésel de 1.400 caballos de potencia lo impulsaban en la superficie a una velocidad de 17 nudos. Al sumergirse, 2 motores eléctricos de 750 caballos de potencia producían una velocidad máxima de 8 nudos.
días después del ataque relámpago contra Polonia, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania, que contaba con 46 submarinos, aunque solo 22 podían realizar largos viajes. Con todo, intentaron cortar las líneas de suministro británicas y volver al mismo campo de batalla en que combatieron 20 años antes. El 14 de octubre de 1939, el cuerpo de submarinos tuvo quizás su mejor momento. El teniente Gunther Prim recibió la misión de atacar la flota británica en Scapa Flow. Scapa Flow, el mayor de todos los puertos de la Real Armada, vigilaba la ruta de salida y a la Armada alemana desde el Mar del Norte. Esa noche, Prim condujo su U-47 hasta el puerto británico y pasó sobre los restos oxidados de los submarinos alemanes de la Primera Guerra Mundial. Allí encontró su blanco, el buque de guerra Royal Oak. Prim disparó una primera ola de torpedos, pero no detonaron. Luego disparó otros que explotaron bajo el casco del barco. El veterano barco de la batalla de Jutland escoró y hundió 13 minutos después con su tripulación de 833 hombres. El submarino alemán salió silenciosamente del puerto. It was a great coup for the U-boat force. It was one of the first great propaganda victories of Germany, because they could point out that even in the home base of the British fleet, U-boats could easily penetrate. And the British were forced to move the fleet out of Scapa Flow, rebuild the defenses, and it really hurt their ability to rapidly deploy into the North Sea. Para su supervivencia, Gran Bretaña dependía de 1000 barcos cada mes cargados de alimentos y materia prima. Como primer lord del almirantazgo, Churchill armó a sus marinos mercantes y reinstauró el sistema de convoyes. Spring of 1940, when Germany defeated France, decision was made to base the U-boats in French ports. The reason for this was it would save a lot of transit time from German ports, plus the U-boats would not have to go around the coast of Scotland and Britain, where they would be more vulnerable to British anti-submarine forces. One of the interesting things that they had to help them was the long-range Focke-Wulf Condor bomber. This aircraft, converted for maritime reconnaissance, flying from bases in France, was able to pinpoint convoys and radio that information to the U-boats. I suppose really the Condor was one of the most serious risks to convoy operations and one of the greatest assets to a U-boat. Las tripulaciones alemanas de submarinos describieron el verano de 1940 como los tiempos felices. En junio hundieron 58 barcos, en julio 38, en agosto 56 y solo perdieron un U-boat. The convoys were consisted of about 40, 50 ships, and they usually drove in 4 lines, surrounded by destroyers. The mishap of a convoy is always that they have to regulate their speed according to the slowest of their ships, and that brought them sometimes down to 8 miles an hour. Los convoyes exigían disciplina y paciencia. Para compensar su lento desplazamiento, los convoyes cambiaban frecuentemente de curso, zigzagueando a través del océano. En octubre de 1940, un convoy de 35 barcos zarpó de Terranova y solo 14 llegaron a Inglaterra. Para complicar el problema, las aseguradoras norteamericanas aún compartían sus riesgos con firmas europeas, así que intercambiaban información sobre cargamentos e itinerarios. Estos datos caían a menudo en poder de la inteligencia alemana. For the first 3 years of the war, the Germans had free access to our sailing instructions, the composition of our convoys, and it makes my hair stand on the end now to think that with all the secrecy we had, that the Germans had the information almost as fast as we did. Los capitanes de submarinos zarpaban bajo la protección de la oscuridad con órdenes selladas. When the U-boats went to sea, they were going out for a 30, 60-day patrol. Every bit of space in the U-boat was filled with supplies. Some ammunition, but mostly food. U-boats had 2 small bathrooms or heads. When they went to sea, one was stuffed with food. The decks inside the submarine were covered with food, and then planks put over the cans and the bags.
and the men walked on the planks the first few weeks. Of course, there was no air conditioning. The submarines stank from diesel oil. Because of the limited amount of water that they could distill and that they could carry, showers were rarely taken. We only could wash ourselves out of a small pail, but not with fresh water. We had to use seawater, and seawater, as you know, after a certain time, when the water is absorbed, there's only salt left. On that salt, it's getting sticky. La mitad de la tripulación permanecía en la proa, un área no mayor de 4 metros de ancho, y dormían junto a los torpedos. In the submarine itself, you always hot bunked. That is, there were bunks for maybe half the crew. So if a man was on duty, there was someone in his bunk, his bunkmate. When he got off duty, the bunkmate went on duty, and he got the bunk, nice and warm and a little smelling. Todo tripulante podía dejar su submarino si se encontraba un reemplazo. No se hacían preguntas. Being locked in a steel tube with 30 or 40 other guys for 30 or 60 days, psychologically quite a problem. They underwent psychological testing, and most of their officers and skippers were outstanding to keep the boat under control. And then, when the crisis came of being attacked or attacking, to get the crew to work together and to perform, in some cases, magnificently. The moment the torpedo hit, there was a great relief, because you have been out there for weeks. You have been trying to find somebody, and this from day to day, looking and trying to find, is wearing you down. In a submarine patrol, there are many, many days where you're just out there searching and trying to find, and that ocean is so big, and you're so small, and you have such a short area of seeing something. The boat would go to a certain speed to conserve diesel oil, and that would be a slow speed. If all at once the engine picks up, there must be something, there must be a target, or somebody must have seen somebody. So out of the bunks, every head comes out. What's going on? What's going on? We have changed, we have increased our speed. Is there anything? And then you try to find out. So then when you really have a target, and then if you really shoot at the target, there's a relief. Armas de Guerra continuará en un momento. Usted está viendo Armas de Guerra. Tras el ataque japonés contra Pearl Harbor, el curso de la guerra era inalterable y Hitler envió sus submarinos a aguas estadounidenses. Los submarinos alemanes permanecerían en el profundo lecho oceánico de día y subirían a la superficie de noche. I saw only the cars driving with the headlights still on, but they didn't expect us. They could not, nobody in the world, all the skilled people of the Navy and of the submarine forces, they could not imagine that the Germans could accomplish to come to cross the whole Atlantic, fight there, and still have enough fuel to go back. We kept the lights on in early 42 on our East Coast cities. Part of the reason was our coastal shipping needed the lights to navigate along the coast. But of course, these were also beacons for German submarines. Con las luces de Nueva York, Cabo Hatteras y Miami a sus espaldas, la silueta de los barcos estadounidenses se distinguía perfectamente en la oscuridad. The German submarines were just killing our convoys, especially the tankers coming out of Venezuela, trying to get to ports in New Orleans. They were just lay in wait for those tankers to come out of there and then just have a field day. They just used them for target practice. At the maximum, during the next 6 months, the Germans never had more than 12 submarines on the station. And this was about 600 men manning those submarines. Yet, in that 6 months period, they sank 2.5 million tons of shipping right along our coast. You could see the ship burning off from the beaches. Fuerzas estadounidenses se movilizaron por la costa.
Los principales puertos fueron rodeados con redes de acero antisubmarinos y eran protegidos por lanchas torpederas. Dirigibles de la Armada en los cielos y millares de yates privados abajo dirigían su atención a la vigilancia. Mientras aumentaba el número de submarinos, sus capitanes concentraron sus ataques en el medio del Atlántico, donde los aviones de reconocimiento de largo alcance no podían patrullar por mucho tiempo. Aquí los submarinos alemanes aplicaron la estrategia maestra del almirante Dönitz, el ataque en grupo conocido como Wolfpack, tal como lo hacen las jaurías de lobos. Each of the boats, when we were out, 10, 12 boats, later on 50 boats, had a square to go up and down with low speed, one propeller, 12 hours south and the same distance 12 hours north. When one of the boats got connection with a convoy, then it was not permitted to attack, but it gave this information to headquarters in Paris, and they ordered then the other boats to that position. A una velocidad de 17 nudos sobre la superficie, los submarinos alemanes superaban al convoy. We saw the smoke of the convoys, and then we approached them closer till we saw the masts and the funnel, but never that close that we saw their bridge, because when we saw their bridge, they were able to see us too. Después de reunirse, los submarinos esperaban hasta la oscuridad. 5, 6, 7 or 8 submarines were coordinated by a leader. It stationed perhaps 2 submarines ahead of the convoy, 2 to attack from the side, and 1 to catch stragglers from behind. They could use decoy operations, and one submarine attacking the escorts and drawing them off, or the other submarines attack the merchant ships. Probably the worst moments were when you knew there was no help coming, you were going to fight it out as you were, and you had 4 or 5 ships burning at one time. The radio men or the engine personnel, they are down in the boat. They don't see anything. There's only about a dozen of people in any submarine who see what's going on. But once the Commandant Guggenberger led me up at the bridge for a few minutes. I never forget that picture. It's ingrained in my head. What I saw there was a large tanker with a flame as high as the tanker was long above that. And I know what I felt, and I felt great pity for the sailors on that tanker. En 1941 los submarinos hundieron 445 buques, perdiendo solo 38 de los suyos. La navegación comercial estaba por el suelo. La aseguradora Lloyd's de Londres trabajaba sobre tiempo para calcular sus pérdidas. En 1942, un nuevo torpedo dio a los submarinos mayor protección e incluso más poder de fuego. Los torpedos Lute viajaban en línea recta una distancia predeterminada y luego zigzagueaban en espiral y otras formas dentro de un convoy. Tenían más posibilidades de dar en el blanco. En 1942 también apareció un nuevo modelo de submarino, el tipo 14, conocido como la vaca lechera, que cargaba 700 toneladas de combustible y otros suministros. Cuando los submarinos se reunían en el medio del Atlántico, eran reabastecidos de combustible, alimentos y municiones. Para algunos submarinos aumentó el tiempo de navegación en 8 semanas. Con banderines de victoria, las tripulaciones de los submarinos alemanes regresaban a casa y eran recibidos como héroes. Oh, there was always music there were bands there were girls there with flowers, there was somebody there to give you a beer or another drink, and there was cheering, a lot of cheering, and then usually one of the admirals or even Dönitz would receive you, and then you got your decorations, and then you were able to get a shower, a shave, feel clean again, smell better than before. So it was a nice feeling to be home. And of course, when you're home, you were safe once more. And you had life with you once more. Armas de Guerra continuará en un momento. Armas de Guerra.
A fines de junio de 1942, 140 submarinos alemanes operaban y vendrían muchos más. Sin medios efectivos para detectarlos en alta mar, los aliados estaban indefensos ante los submarinos. Después de 2 años y medio de guerra, la lucha por la supremacía en el Atlántico seguía sin definirse. En 1942, los submarinos alemanes habían hundido 1094 barcos mercantes, y en diciembre, Dönitz contaba con 397 submarinos, casi 100 más de lo que originalmente esperaba. In 1943, Britain was within a couple of weeks of being starved out of the war. The German submarine attacks on convoys were so successful in 1943 that the British considered giving up convoys, and yet convoys was what had saved them in World War I. But the U-boat was that much more effective. Pero la estrategia de los Wolfpack también tenía sus puntos débiles. Dependía mucho del submarino solitario que seguía los barcos. Cuando estos comenzaron a contar con protección aérea, el submarino debió sumergirse y a velocidades menores bajo el agua no podía mantener el paso. El comando centralizado de los submarinos era su mayor desventaja. Para transmitir su posición tenía que romper el silencio radial, y sin que lo supiera el submarino, su transmisión era captada por varias estaciones aliadas en tierra. Trabajando al unísono, varias estaciones determinaban la dirección de los mensajes y con ella la posición de los submarinos. Los convoyes eran redirigidos y se despachaban los destructores más cercanos al área. En mayo de 1941, los británicos perfeccionaron un radar de superficie que detectaba la torreta a 4 kilómetros de distancia. Radar meant that the U-boat could not easily surface without being detected. Radar could sight them in rain, in darkness, force them to remain submerged even at night. This really deprived the U-boats of their mobility. Mientras la cobertura aérea se extendía a ambos lados del Atlántico, la zona desprotegida intermedia se redujo a 900 kilómetros. Dönitz decidió desplazar sus submarinos al norte. La guerra en el Atlántico cambió profundamente en 1943. In March, we lost nearly 100 ships, and the losses among the crews were terrible because of the storms. You didn't recover many of them. Then the greatest convoy battle of all time was fought in the middle of March. That was a combined convoy within 100 miles either way, a 100-mile area. You had 80 merchant ships, 20 men of war, 44 submarines, and innumerable liberators and Sunderlandsmen, and everybody was milling around in that small section of ocean with their guns and torpedoes ready, and it was a wild, fierce battle. En abril, los convoyes lograron rechazar todos los ataques de submarinos. En mayo, 42 submarinos alemanes fueron hundidos, en comparación con solo 15 el mes anterior. A partir de entonces, los submarinos estuvieron a la defensiva. The major anti-submarine warfare weapon for surface ships in the Second World War was the depth charge. Basically, explosive TNT packed into a container with a barostat pressure system that would be set prior to its launch. If you thought the submarine was at 100 feet, you'd set it to explode perhaps at 120 feet, and the next pattern to explode at 90 feet in order to try and bracket the submarine. You can hear the splash of the depth charges when they hit the surface. And then we counted the seconds, and then you heard the explosion. As long as they were above us or sideways, it wasn't dangerous or deadly. But it was a terrible feeling. The worst what you can do is stand there, looking upwards, listening, and waiting for the next depth charge. That drives everybody crazy. Depth charges is not a very nice feeling. Your boat is shaking, lights are breaking, people are getting gray in their face, and nobody is saying a word. You can only whisper, not even that if possible, because you don't want to make any sound. Any sound travels underwater better than in the air.
La única defensa de un submarino durante un ataque con cargas de profundidad era sumergirse más que los explosivos. Sin embargo, a medida que la nave descendía, la presión externa aumentaba rápidamente, lo que ponía a prueba el límite hasta el cual el comandante bajaría al submarino. A 165 metros, la presión es 16 toneladas por pie cuadrado. Nobody knows how much deeper you can go because those ones who reached deeper depths, they cannot tell anymore. They were killed, they were pressed together. Los submarinos respondieron con un sensor que detectaba el radar aéreo de los aliados. En la primavera de 1943, los equiparon con cañones antiaéreos. En 1941, un nuevo tipo de radar fue instalado en un avión del Comando Costero Británico. Pequeño y poderoso, el radar aire-superficie podía localizar submarinos cuando estos emergían. Su única desventaja era que no funcionaba en distancias cortas. En los últimos pasos de un acercamiento, el contacto se perdía y solo visualmente se podía ubicar el submarino. De noche, los submarinos armados con cañones antiaéreos aún eran en cierta medida invulnerables. Los británicos remediaron esta situación con una luz estroboscópica. With this light, the British developed a new set of tactics. They would use radar to generally approach the submarine, then turn off the radar and turn off their engines and glide toward the submarine. This way, the submarine's radar detection device would not pick up the aircraft. They wouldn't hear the aircraft. Then, when the pilot estimated he was at the right distance from the surfaced U-boat, would switch on this giant strobe light, totally destroy the night vision of the people on the bridge who were manning the guns. And in those few seconds, he had a field day. La victoria del radar en el verano de 1943 dejó en claro que los submarinos alemanes deberían evitar la superficie o dar por perdida la batalla del Atlántico. In an effort to overcome this, the Germans started fitting what was called a snorkel, or snort, to their submarines. This was literally a breathing tube. Invented by the Dutch in the 30s, the Germans took it over during the war, and their submarines could then steam along underwater with the snorkel raised, run their diesel engines to charge their batteries. Pero el respiradero causaba más problemas que soluciones. En mares agitados, la válvula se cerraba creando un vacío en la cámara de aire fresco. Every time the snorkel would open or close or is overrun by a wave, you would get some water into the intake. Your ears try to jump out of your head, or your eardrums try to jump out of your head, and it also has a sucking effect on your eyes. En 1944, los aliados crearon un radar que detectaba incluso la pequeña cabeza del respiradero. Para finales de 1943, Alemania tenía 442 submarinos en operación, pero también había perdido 245. Armas de Guerra continuará en un momento. Usted está viendo Armas de Guerra. En junio del 44, el buque de guerra USS Guadalcanal y su grupo de caza y destrucción de submarinos patrullaban las costas de África cuando el destructor Chatelaine estableció un contacto auditivo. Dos aviones Wildcat confirmaron la presencia de un submarino. En minutos, el Chatelaine comenzó a arrojar cargas de profundidad en el área del objetivo. Una explosión cerca del submarino U-505 descontroló el timón. El capitán dio orden de abortar. Don Carter era técnico de transmisión del USS Guadalcanal. In that vast Atlantic, you consider how big it is. And there we were, just run up on one another, right in the middle of the destroyer escort. They had them surrounded when they come up. Tres destructores rodearon el U-505 cuando emergió a la superficie y fue acribillado desde todos los ángulos con proyectiles antiaéreos de bajo calibre y ametralladoras de 50 milímetros desde los Wildcats.
Cuando se daba la orden de abortar, la tripulación de los submarinos abandonaba la nave y abordaba balsas inflables. Luego, 3 hombres designados colocaban bombas de tiempo que les daban 15 minutos para salir del submarino y escapar. Uno de esos 3 tripulantes, Hans Goebeler, aló la palanca correspondiente y el agua comenzó a entrar. I was want to make sure that that boat really went down. I took the cover from a sea strainer, that the filter from the main valve, the so-called bottom valve, off and threw it in the corner. But if I would have known that the enemy had in its mind entering that sub, I would have thrown it in the bilge. As soon as Captain Gallery in the carrier at Guadalcanal realized what was happening, he ordered the submarine to be captured. Desde 1815 ningún grupo de abordaje estadounidense había capturado a un prisionero de guerra mar adentro. We were sure that the boat would disappear from the service within a couple of more minutes. All of a sudden, we saw whaleboats coming from one of them destroyers toward the sub, and we thought them guys must not be riding their head doing that, because that's something as jumping in a burning fire. I myself did not even know that the demolition charges were not set in action. So I was waiting for the moment that the U-505 was blown in pieces. Los primeros estadounidenses que abordaron el U-505 eran el USS Pillsbury. El grupo de abordaje de Don Carter llegó poco después y comenzó por asegurar un cabo de remolque al submarino. The only thing that I thought about when I set my foot on the decks of that submarine, that we had guys going down that conning tower, that somebody would open one of them doors and it'd be booby-trapped and we'd get blown about 9 miles in the air. Nothing happened, and that made us feel in some way very, very sad and very bad, because we knew that we were the only German submarine captured by the U.S. Navy. They got the seacock closed, which kept the water from coming in. So they went forward and raided the captain's office, got the code book. That code book gave away every secret that the German subs had. They could decode their messages, they knew where they were in port. Los libros de códigos fueron llevados a Washington y el capitán Gallery reunió a su tripulación. He told us how important it was to keep this a secret because of all the information that we had got. Captain Gallery told us that if anybody ever talked about this, they would eventually find out who it was, and there would be no trial. It'd be a court-martial shot at sunrise. So, and that put the fear of God in everybody. They said it was the best-kept secret of World War II. The last 2 years, you had hunter-killer groups, plenty of air cover, a lot of escort, so it was a slaughter. The Germans lost 785 U-boats during the war, and probably at no time in recorded military history has a force kept its morale up so well in the face of such appalling losses. En mayo de 1945, Dennis ordenó que todos los submarinos regresaran. Después de rendirse a los aliados, les indicó que emergieran y se entregaran a los británicos. Su última transmisión decía: todos pelearon como leones, ahora debo darles la orden más difícil de su carrera. Suban a la superficie, hicen una bandera negra y entréguense al enemigo. Por segunda vez en 30 años, los submarinos alemanes fracasaron en su intento de derrotar a las armadas del mundo y se vieron condenados a terminar en puertos enemigos. El U-505 se encuentra en el Museo de Ciencia e Industria de Chicago, intacto, conservado tal cual fue capturado. El U-505 es un mudo testimonio de sus compañeros hundidos.
aún están presentes en cierto sentido, pero irónicamente compartieron el mismo destino de los barcos que debían derrotar. El servicio de submarinos era el más peligroso en la maquinaria de guerra alemana. De cada 4 tripulantes que navegaron, solo 1 regresó. Sin embargo, nunca hubo escasez de voluntarios. La misión y el compañerismo en los submarinos atrajo a los jóvenes al servicio hasta el final de la guerra. Winston Churchill escribiría: "Lo único que realmente me atemorizó durante la guerra fue la acción de los U-boats. Los submarinos eran nuestra peor amenaza. Hubiera sido inteligente que los alemanes apostasen todo a ellos".